आज्ञा नमस्कार मुझे छाड़ू जानी कौन करिए खूब गुआ दिया संपर्क जे आमर चलतु जाना आम टोका बाड़ुआ टोका बांफ विषय बिचरा बांफ तार भाग मंदारी खेल भारी मन हेले खेल क्या सहित बयस आसी गला 32 चाखेंडे तथापि लाड़ अंश टिके कम ना लाड़ अंश टिके रोचे जानी तो भेंडी जिते बुढ़ा हेले भी नाल सेते अधिक आम गाँ लोक लगे जानी आ भाग्यर नारी ये बेंच भाषा कहीं मारुचे माने नारी स्थान ना छेली देखुना बिचरा बांफ माने बेहिप बांफ क्यारम खेल आज जाए गोटे क्वीन गड़े पाइला कि ताश खेल पाख आज जाए खंडे बीबी भी आसला हेले एमती दिन आसला खाली कौन शुणव ना कौन देखिब ना चलतु बापा बापा ए बा हबो मते डाकुछु कि ना ना चार छोटा को पता मोर जानि जानि अरे पो काले थिबे मु तो सुरत रे थिली सेमिति भी तो बहु ऊपर मोर भरोसा नाही कहलो मते बाहागर आने बयस आसिक मोर 32 चाखंड हेलानी जाना तो सिरारा देखलो जेमि बाहर पइले तो जानि पानो मो मन कथा अरे पो जदि डाहना हाथ रे जदि सिरा प्रसिरा बाहर लानी ताहले बा हाथटा लगे दोनु थोड़ा अलग को जाउछ ना देखिबो एने कहला कोन ना बाहा हबो अरे एते जदि उठन होची जे झियो खोजी के बाहा होनु मु तो भले अंतर बाडे होई झियो खोजी पारेनी अर्जुना तू हारिबो नाही केबे आ मो दुख शुणु 3 श्रावण पानी भार नहीं गली पणा संक्रांति रे झामुरे चलिली कंटारे गड़िली केबे आ मु बाहा हेबी मते केबे आ गोटे झीटे दब भेंडी आसिक बुढ़ा लानी तमें कौन किसी जानी पाऊन तुम द्वारे कौन या ना प्रभु जवाब दियो प्रभु मते जवाब दियो मु कौन एमती सारा जीवन अंतर बाड़ुआ होगी रही आज जदि मत ये कुछ न्याय न मिल ताहले मु तमरी द्वारे मुंड बाड़े बाड़े जीवन हारिदेवी रहीजा पुआ रहीजा जगह तुम मन कथा सब शुणी पार्ची कौन कहूच तुम यदि तुम खराब न पाहता गोटे कथा कहती पुआ हाँ कहून मौसा कथा कौन कि पुआ तुम दुख कथा मंदिर पछपटे ठिया मुझे सब शुणुली जदि खराब न भावत मोर भी गोटे घरे बाड़ुआ झील अच्छी बाहा बोली से खाली कुतु कुतु होची जदि तुमर तार टिके मेणी जाऊँ हो जात हेले पुआ तार टिके हल्ला दोष अच्छी पुआ हल्ला माने तुम कौन भावुच कि हाथ हल्ला दोष अच्छी म ओ यही हल्ला दोष कि मु आउ को भाबी देइथि हेले पुआ डाक्टर बाबू कहूथिले 2 लाख टंका हेले ता हाथ हल्लाटा बंद हो जिवो आमे तो बीपीएल चाउल खिया लोक कोठु आनी 2 लाख टंका यही कथा कि मौसा तमे जमा व्यस्त हो तुम झील किए मो माई पकी हाँ पुआ ठीक ठीक हेले मौसा तमे जमा पैसा पाए व्यस्त हबनी 2 लाख हो कि 20 लाख हो तुम झीर हल्ला मु भल कर हौ पुआ ठीक अच्छे सुविधा सुजोग देखी आम घर टे माड़ी आसुन आज्ञा मौसा बापा कौन कर नाई रे पो खइले टिके दउछली कह बापा तुम षंढ पुआ गोटे काली मिल जाइए नाई कौन कहू तू एथर मो षंढ काली गुरुडिबो अरे पो से गाइते किए गिरे हो ठीक अच्छे काली सकाल हो झील घर आड़े टिके माड़ी जीवा हाँ बापा आ शीघ्र बाहर डेरी है जा सत्या निज जीव झील देखी केड़े बिकले टिके रे झियो कुआडे कोन पळौछि ना कोन चल जीवा शीघ्र चल नाई पळेब नाही करियो
बाटोई रे बाटोई बाटोई रे बाटोई बाटोई रे बाटोई। ଖାଲି ତ କଲ କଲ ଆଉ। ତମେ କଣ ଜାଣିବ ବାପା ମୋ ମନ କଥା। ହଉ ଚାଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ। ଆରେ ପା ରାମୁ କଣ ଦିଟା ଆଣନୁ ଜ୍ୱାଇଁପୁଅ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ସମୁଦି ଜ୍ୱାଇଁପୁଅ ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମୁଦି ପୁଅ ଆମର ବିନା କାମରେ ବହୁତ ବିଜି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି मुड़ी खा अंगूर चिपुड़ी खा कमला छड़ई खा बेदना चुचुमी खा अरे खाई जा खाई जा खाई जा खाई जा खाई जा रे खाइला वाला है चुचती जा तू खाई जा रे। ହେଲେ ସମୁଦି ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ମୋର ବାଟିଏ ବାଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରାଟାରେ 5-6ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର କଣ ହବ? ସବୁ ତ ପୁଅ ଝିଅ ବସିକି ଖାଇବେ। ହଉ ସମୁଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ସମୁଦି ଲକଡାଉନର ସମୟ ଏଥର ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଝିଅଟାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଆଲୋ ମା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆସୁନୁ ଆ। ବଢିଗଲା लो ବଢିଗଲା लो ବଢିଗଲା लो ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା लो ବଢିଗଲା लो ବଢିଗଲା लो। गोरी झुमुरु झुमुरु तोर पाद पाउजी मते प्रेम रे पागल करिची आजी। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମୋ ଝିଅ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୟସ 22 ପୁରା କଷି। ଏଇ ମୋ ପୁଅ ବାମ୍ଫ ବୟସ 32 ଦବ 30। ଆଉ ଝିଅ ପାଠ ସାଠ କୋଉ ଯାଇ କଣ ପଢିଛୁ? ଆଜ୍ଞା 10ମରେ +3 କରିଛି। ହେଁ ସେଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ପାଠ କିଲୋ ମା? ମୁଁ ତ ଦେଖରେ ସେଇଟା ଶୁଣିନି। କଥା କଣ କି ସମୁଦି ଝିଅଟା ଆମର 3 ଥରକେ 10ମ ଡେଇଁଛି ତ 10ମଟାକୁ +3 ବୋଲି କହିଦେଲା ଆଉ। ଓହୋ ସମୁଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଣିଥିବେ ତ ସମୁଦି ସେମାନେ ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ଟିକେ ନିରଳାରେ ଯାଇକି ହେଇଯାଆନ୍ତି କଥା ମ। ନାଇଁ ମୋ ସମୁଦି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ସିଏ ତ ହେବେ ବାହା ଆଉ। ଟିଣିନାଙ୍ଗ ରେ ଟିଣାଙ୍ଗ ମୁଁ ତମ ବାମ୍ଫ ତମେ ମୋ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କି ଯୋଡ଼ିଆ ମାର। ଯା ଦୁଷ୍ଟ। ଜାଣିଛ ନା ତମ ଭଳି ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 7 ଶ୍ରାବଣ ପାଣି ଭରା ଢାଳିଥିଲି। ମୁଁ ବି ତମ ପରି ହାଂସଙ୍କୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଷା କରିଥିଲି। ମୋ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହବ କି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମକୁ କୋଉ ଖେଳ ପସନ୍ଦ? ମତେ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ତମକୁ? କାଠି ଖେଳ। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ବାନାନା। ଆଉ ତମକୁ? ମତେ ଆପୁଲୁ। ଯା ଦୁଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର ପରେ ତମର କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ? ପତର ଉପରେ ପତର ପତର ଉପରେ ଗୁଆ ମୋର ଦରକାର 4ଟି ଛୁଆ। ଆଉ ତମର? ଅନ୍ଧାରେ ଖେଳିବ ସାପ ମୁଁ ହେଉଛି ଛୁଆର ବାପ। ଯା ଦୁଷ୍ଟ। ଏକି ଛୁଆ ଏକି ନିଆ। ଆରେ କୋ ବାପ ସେତିକି ହଉ ସବୁ ଏଇଠି ସାରିଦେବୁ ନା କଣ? ଆସେ ଘରକୁ ଯିବା। ଶଳା ଏଇଟା ମୋ ବୋପା ନା ମୋ ଶତ୍ରୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ହଉ ଧନ ବାପା ଡାକିଲେଣି ସେତିକି ଥାଉ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ବାହାଘର ପରେ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। हिले 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 हिले। ହଉ ସମୁଦି ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ପୁଅ ହାତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେବି। ଝିଅ ନାଁରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତା ଦଳରେ ବାହାଘରଟା ଠିକ୍ କରିଦେବା ହେଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି। ହଁ ତୁ ହେତିକ ଆସେ। ଆଉ ବାମ୍ଫ ଭାଇ ଆର ମାସରେ ବାହା ହେଉଛ କାହିଁ ଜଣଉନ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତତେ କହିବିନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖଉନ ଖାଲି ଲାଜଉଛ ଆଉ। ଆରେ ଭାଉଜ ଫଟୋ ଦେଖିବୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଦେଖେ ଭାଉଜ କାଚଟା ପୁରା। ଆରେ ଇଏ ତ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଜଣ୍ଡିସ୍। ୟା ପଟେ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ? ଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଇଏ ତ ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍। କାଲି ପରାକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିଥିଲି ତା ହଲା ହାତ ସଜ କରିବାକୁ।
अबे मु भी याकू 5 दिन तले 5 लाख टका देके आइथिली तार अंधारकणा रोग ठीक करिया अबे मु भी याकू बाहाबी। अरे कौन कहूँ तू सतरे तू पूरा मोर पिलादिन चढ़ी बिंदा संग तते कौन मुझे मिछ कही पारिबी। चलू चलू ता घर को जीवा। चल ये घटा देखी ये घटा दी हाँ यही घटा अरे कौन ताला पड़ी भाई भाई ठीक शुणियो। हाँ भाई कहना ये जो घरे मौसा और तांका झील रोते क्या जाई कही पारे कि से भड़ा रोते सी कौन घर छाड़ी बोली कहते तू गले मुझे कहदेवी रे बाइया मन मिछे काहि बांधिछु आशा मिछ मायार संसार एत चढ़ेई बसा मिछ मायार संसार କିଛି ଲୁହା ଝରିଥିଲା ଖୁସିରେ ତତେ ପାଇ ଗଲା ପରେ ବାକି ଲୁହା ଝରେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ତୁ ଚାଲି ଗଲା ପରେ। हेलो हेलो बापा से झील हमको मारिकी पलैसी। जी हाँ मैं हूँ खलनायक।